हेलो डियर फ्रेंड्स, चलतु आज जाना 500 डेली यूज इंग्लिश वर्ड जहाँ बिना इंग्लिश शिखा संभव नुहे। से डेरी नक भिडटी को लास्ट तक देखी चलतु। आम भिडटी प्रथम थर देखुले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जाना। आई माने मु, आई माने मु। यू माने तुमे, यू माने तुमे। ही माने से, ही माने से। सी माने से, यह महिला मानक पई यूज करा जाय थाए। इट माने एहा, इट माने एहा। वी माने आमे, वी माने आमे। दे माने सेमाने, दे माने सेमाने। मी माने मोते, मी माने मोते। हिम माने तांकु, हिम माने तांकु। हर माने तांकु, हर माने मध्य तांकु। अस माने आमकु, अस माने आमकु। देम माने सेमानंकु, देम माने सेमानंकु। माई माने मोर, माई माने मोर। योर माने तुमर, योर माने तुमर। हिज माने तांकर, हिज माने तांकर। आवर माने आमर, आवर माने आमर। देयार माने सेठारे, देयार माने सेठारे। कम माने आस, कम माने आस। गो माने जाओ, गो माने जाओ। ईट माने खाओ, ईट माने खाओ। ड्रिंक माने पियो, ड्रिंक माने पियो। सीट माने बस, सीट माने बस। स्टैंड माने ठिया हुओ, स्टैंड माने ठिया हुओ। वाल्क माने चालो, वाल्क माने चालो। देयर माने सेमानंकर, देयर माने सेमानंकर। दीज माने एहा, दीज माने एहा। दैट माने ताहा, दैट माने ताहा। दीज माने एगुडिक, दीज माने एगुडिक। दोज माने सेगुडिक, दोज माने सेगुडिक। यस माने हाँ, यस माने हाँ। नो माने ना, नो माने ना। हेयर माने एठारे, हेयर माने एठारे। लुक माने चाहि देख, लुक माने चाहि देख। वार्ड्स माने नजर रख, वार्ड्स माने नजर रख। ओपन माने खोल, ओपन माने खोल। क्लोज माने बंद कर, क्लोज माने बंद कर। गिव माने दियो, गिव माने दियो। टेक माने नियो बा नेबा, टेक माने नियो बा नेबा। ब्रिंग माने आनिबा, ब्रिंग माने आनिबा। कीप माने रख, कीप माने रख। रन माने दौड़िबा, रन माने दौड़ मध्य कहा जाए। स्लीप माने सुओ, स्लीप माने सोइबा मध्य कहि पारिबे। वेक माने उठ, वेक माने उठ। रीड माने पढ़, रीड माने पढ़। राइट माने लेख,
ରାଇଟ୍ ମାନେ ଲେଖ। ସ୍ପିକ୍ ମାନେ କହ। ସ୍ପିକ୍ ମାନେ କହ। ଲିସନ୍ ମାନେ ଶୁଣ ବା ଶୁଣିବା। ଲିସନ୍ ମାନେ ଶୁଣ। ସି ମାନେ ଦେଖ। ସି ମାନେ ଦେଖ। ମାଇଟ୍ ମାନେ ହୋଇପାରେ। ମାଇଟ୍ ମାନେ ହୋଇପାରେ। ନିଡ୍ ମାନେ ଦରକାର। ନିଡ୍ ମାନେ ଦରକାର। ୱାଣ୍ଟ ମାନେ ଚାହିଁବା। ୱାଣ୍ଟ ମାନେ ଚାହିଁବା। ଲାଇକ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ। ଲାଇକ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ। ଲଭ୍ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା। ଲଭ୍ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା। ହେଟ୍ ମାନେ ଘୃଣା କରିବା। ହେଟ୍ ମାନେ ଘୃଣା କରିବା। ହେଲ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ। ହେଲ୍ପ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ। କଲ୍ ମାନେ ଡାକିବା। କଲ୍ ମାନେ ଡାକିବା। ମେକ୍ ମାନେ ତିଆରି କର। ମେକ୍ ମାନେ ତିଆରି କର। ଡୁ ମାନେ କର। ଡୁ ମାନେ କର। କ୍ୟାନ୍ ମାନେ ପାରିବା। କ୍ୟାନ୍ ମାନେ ପାରିବ। ୱିଲ୍ ମାନେ କରିବ। ୱିଲ୍ ମାନେ କରିବ। ସେଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସେଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବି। ସୁଡ୍ ମାନେ ଉଚିତ। ସୁଡ୍ ମାନେ ଉଚିତ। ମଷ୍ଟ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ। ମଷ୍ଟ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ। ମେ ମାନେ ପାରେ। ମେ ମାନେ ପାରେ। ଲସ୍ ମାନେ ହରାଇବା। ଲସ୍ ମାନେ ହରାଇବା। ବାୟ ମାନେ କିଣିବା। ବାୟ ମାନେ କିଣିବା। ସେଲ୍ ମାନେ ବିକିବା। ସେଲ୍ ମାନେ ବିକିବା। ପେ ମାନେ ଦେୟ ଦେବା। ପେ ମାନେ ଦେୟ ଦେବା। ୱେଟ୍ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ୱେଟ୍ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ। ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ। ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ। ଫିନିଶ୍ ମାନେ ଶେଷ। ଫିନିଶ୍ ମାନେ ଶେଷ। ଏକ୍ସ ମାନେ ପଚାରିବା। ଏକ୍ସ ମାନେ ପଚାରିବା। ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଉତ୍ତର। ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଉତ୍ତର। ଟେଲ୍ ମାନେ କହିବା। ଟେଲ୍ ମାନେ କହିବା। ସେ ମାନେ କହିବା। ସେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବା। ନୋ ମାନେ ଜାଣିବା। ନୋ ମାନେ ଜାଣିବା। ଥିଙ୍କ ମାନେ ଭାବିବା। ଥିଙ୍କ ମାନେ ଭାବିବା। ଫିଲ୍ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଫିଲ୍ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଫାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଖୋଜିବା। ଫାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଖୋଜିବା। ନେଉ ମାନେ ନୂଆ। ନେଉ ମାନେ ନୂଆ। ଓଲ୍ଡ ମାନେ ପୁରୁଣା। ଓଲ୍ଡ ମାନେ ପୁରୁଣା। ପାଷ୍ଟ ମାନେ ଦ୍ରୁତ। ପାଷ୍ଟ ମାନେ ଦ୍ରୁତ। ସ୍ଲୋ ମାନେ ଧୀରେ। ସ୍ଲୋ ମାନେ ଧୀରେ। ହଟ୍ ମାନେ ଗରମ। ହଟ୍ ମାନେ ଗରମ। କୁଲ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା। କୁଲ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା। କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ସଫା। କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ସଫା। ଡାର୍ଟି ମାନେ ମଇଳା। ଡାର୍ଟି ମାନେ ମଇଳା। ହ୍ୟାପି ମାନେ ଖୁସି। ହ୍ୟାପି ମାନେ ଖୁସି। ସ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ସ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ଗୁଡ୍ ମାନେ ଭଲ। ଗୁଡ୍ ମାନେ ଭଲ। ବ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଖରାପ। ବ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଖରାପ। ବିଗ୍ ମାନେ ବଡ଼। ବିଗ୍ ମାନେ ବଡ଼।
ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ଛୋଟ, ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ଛୋଟ। ଲଙ୍ଗ୍ ମାନେ ଲମ୍ବା, ଲଙ୍ଗ୍ ମାନେ ଲମ୍ବା। ସର୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ, ସର୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ। ଷ୍ଟଡି ମାନେ ପଢ଼ିବା, ଷ୍ଟଡି ମାନେ ପଢ଼ିବା। ୱାର୍କ ମାନେ କାମ, ୱାର୍କ ମାନେ କାମ। ରେଷ୍ଟ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ରେଷ୍ଟ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମାନେ ଭ୍ରମଣ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମାନେ ଭ୍ରମଣ। ଇଜି ମାନେ ସହଜ, ଇଜି ମାନେ ସହଜ। ହାର୍ଡ଼ ମାନେ କଠିନ, ହାର୍ଡ଼ ମାନେ କଠିନ। ରାଇଟ୍ ମାନେ ଠିକ୍, ରାଇଟ୍ ମାନେ ଠିକ୍। ରଙ୍ଗ ମାନେ ଭୁଲ, ରଙ୍ଗ ମାନେ ଭୁଲ। ଏହିସବୁ ହେଇସାରିଛି, ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା। ଏଭୋଭ ମାନେ ଉପରେ, ଏଭୋଭ ମାନେ ଉପରେ। ବିଲୋ ମାନେ ତଳେ, ବିଲୋ ମାନେ ତଳେ। ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଭିତରେ, ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଭିତରେ। ଆଉଟସାଇଡ୍ ମାନେ ବାହାରେ, ଆଉଟସାଇଡ୍ ମାନେ ବାହାରେ। ନିୟର ମାନେ ପାଖରେ, ନିୟର ମାନେ ପାଖରେ। ଫେୟାର ମାନେ ଦୂରରେ, ଫେୟାର ମାନେ ଦୂରରେ। ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ବାମ, ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ବାମ। ରାଇଟ୍ ମାନେ ଡାହାଣ, ରାଇଟ୍ ମାନେ ଡାହାଣ। ଅପ୍ ମାନେ ଉପରକୁ, ଅପ୍ ମାନେ ଉପରକୁ। ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳକୁ, ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳକୁ। ସ୍ମାଇଲ୍ ମାନେ ହସ, ସ୍ମାଇଲ୍ ମାନେ ହସ। କ୍ରାଏ ମାନେ କାନ୍ଦିବା, କ୍ରାଏ ମାନେ କାନ୍ଦିବା। ଲଭ୍ ମାନେ ହସିବା, ଲଭ୍ ମାନେ ହସିବା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ନାଚିବା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ନାଚିବା। ସିଙ୍ଗ୍ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା, ସିଙ୍ଗ୍ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା। ପ୍ଲେ ମାନେ ଖେଳିବା, ପ୍ଲେ ମାନେ ଖେଳିବା। ଟୁଡେ ମାନେ ଆଜି, ଟୁଡେ ମାନେ ଆଜି। ଟୁମାରୋ ମାନେ କାଲି, ଟୁମାରୋ ମାନେ କାଲି। ୟେଷ୍ଟରଡେ ମାନେ ଗତକାଲି, ୟେଷ୍ଟରଡେ ମାନେ ଗତକାଲି। ନାଓ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନାଓ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସୁନ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ସୁନ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ଲେଟ୍ ମାନେ ବିଳମ୍ବରେ, ଲେଟ୍ ମାନେ ବିଳମ୍ବରେ। ଅଲୱେଜ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ, ଅଲୱେଜ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ। ନେଭର ମାନେ କେବେ ନୁହେଁ, ନେଭର ମାନେ କେବେ ନୁହେଁ। ସମଟାଇମ୍ସ ମାନେ କେବେ କେବେ, ସମଟାଇମ୍ସ ମାନେ କେବେ କେବେ। ଅଫନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ, ଅଫନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ। ଏଗେନ୍ ମାନେ ପୁଣି, ଏଗେନ୍ ମାନେ ପୁଣି। ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ, ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ। ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଶେଷ, ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଶେଷ। ନେକ୍ସଟ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ନେକ୍ସଟ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ବିଫୋର୍ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ବିଫୋର୍ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ। ଅଫ୍ଟର ମାନେ ପରେ, ଅଫ୍ଟର ମାନେ ପରେ। ସୁଗର ମାନେ ଚିନି, ସୁଗର ମାନେ ଚିନି। ଅଏଲ୍ ମାନେ ତେଲ, ଅଏଲ୍ ମାନେ ତେଲ। ମାର୍କେଟ ମାନେ ବଜାର, ମାର୍କେଟ ମାନେ ବଜାର। ସପ୍ ମାନେ ଦୋକାନ, ସପ୍ ମାନେ ଦୋକାନ। ରୋଡ଼ ମାନେ ରାସ୍ତା, ରୋଡ଼ ମାନେ ରାସ୍ତା। ବସ୍ ମାନେ ବସ୍, ବସ୍ ମାନେ ବସ୍। ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍,
ट्रेन माने ट्रेन। कार माने कार। कार माने कार। बाइक बाइक माने बाइक। स्कूल माने विद्यालय। स्कूल माने विद्यालय। कॉलेज माने महाविद्यालय। कॉलेज माने महाविद्यालय। ऑफिस माने कार्यालय। ऑफिस माने कार्यालय। मॉर्निंग माने सकाळ। मॉर्निंग माने सकाळ। आफ्टरनून माने अपराह्न। आफ्टरनून माने अपराह्न। इवनिंग माने संध्या। इवनिंग माने संध्या। नाइट माने राति। नाइट माने राति। पेंसिल पेंसिल माने पेंसिल। बैग माने बैग। बैग माने बैग। फोन माने फोन। फोन माने फोन। क्लॉक माने घंटा। क्लॉक माने घंटा। वॉच माने हाथ घड़ी। वॉच माने हाथ घड़ी। की माने चाबी। की माने चाबी। बोतल माने बोतल। बोतल माने बोतल। ग्लास माने ग्लास। ग्लास माने ग्लास। वाटर माने पानी। वाटर माने पानी। मिल्क माने क्षीर। मिल्क माने क्षीर। टी माने चा। टी माने चा। कॉफी माने कॉफी। कॉफी माने कॉफी। राइस माने भात। राइस माने भात। ब्रेड माने पाउरुटी। ब्रेड माने पाउरुटी। फूड माने खाद्य। फूड माने खाद्य। सॉल्ट माने लुण। सॉल्ट माने लुण। डॉक्टर माने डॉक्टर। डॉक्टर माने डॉक्टर। नर्स माने नर्स। नर्स माने नर्स। फार्मर माने चाषी। फार्मर माने चाषी। ड्राइवर माने चालक। ड्राइवर माने चालक। हाउस माने घर। हाउस माने घर। रूम माने कोठरी। रूम माने कोठरी। डोर माने कबाट। डोर माने कबाट। विंडो माने झरका। विंडो माने झरका। चेयर माने कुर्सी। चेयर माने कुर्सी। टेबुल माने टेबुल। टेबुल माने टेबुल। बेड माने खट। बेड माने खट। फैन माने पंखा। फैन माने पंखा। लाइट माने आलोक। लाइट माने आलोक। लैंप माने दीप। लैंप माने दीप। बुक माने बही। बुक माने बही। पेन माने कलम। पेन माने कलम। फ्रेंड माने सांग। फ्रेंड माने सांग। फैमिली माने परिवार। फैमिली माने परिवार। फादर माने बापा। फादर माने बापा। मदर माने माँ। मदर माने माँ। ब्रदर माने भाई। ब्रदर माने भाई। सिस्टर माने भौणी। सिस्टर माने भौणी। सन माने पुओ। सन माने पुओ। डॉटर माने झियो। डॉटर माने झियो। बेबी माने शिशु। बेबी माने शिशु। चाइल्ड माने पिला। चाइल्ड माने पिला।
ବୟ ମାନେ ପୁଅ, ବୟ ମାନେ ପୁଅ। ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଝିଅ, ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଝିଅ। ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ପୁରୁଷ, ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ପୁରୁଷ। ୱିମେନ୍ ମାନେ ମହିଳା, ୱିମେନ୍ ମାନେ ମହିଳା। ଟିଚର ମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ଟିଚର ମାନେ ଶିକ୍ଷକ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଛାତ୍ର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଛାତ୍ର। ଇୟର୍ଲି ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ଇୟର୍ଲି ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଯୁବକ, ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଯୁବକ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ଅଗ୍ଲି ମାନେ କୁରୂପ, ଅଗ୍ଲି ମାନେ କୁରୂପ। ବ୍ରେଭ୍ ମାନେ ସାହସ, ବ୍ରେଭ୍ ମାନେ ସାହସୀ। କ୍ଲେଭର ମାନେ ଚତୁର, କ୍ଲେଭର ମାନେ ଚତୁର। ଅନେଷ୍ଟ ମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଅନେଷ୍ଟ ମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ। କାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଦୟାଳୁ, କାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଦୟାଳୁ। ଏଙ୍ଗ୍ରି ମାନେ ରାଗି, ଏଙ୍ଗ୍ରି ମାନେ ରାଗି। କ୍ୱିଟ୍ ମାନେ ଶାନ୍ତ, କ୍ୱିଟ୍ ମାନେ ଶାନ୍ତ। ଲାଉଡ୍ ମାନେ ଜୋରରେ, ଲାଉଡ୍ ମାନେ ଜୋରରେ। ସେଫ୍ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେଫ୍ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ। ହେଲ୍ଥି ମାନେ ସୁସ୍ଥ, ହେଲ୍ଥି ମାନେ ସୁସ୍ଥ। ସିକ୍ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ, ସିକ୍ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫୁଲ୍ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଫୁଲ୍ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମ୍ପ୍ଟି ମାନେ ଖାଲି, ଏମ୍ପ୍ଟି ମାନେ ଖାଲି। ବିଜି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଜି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଫ୍ରି ମାନେ ଖାଲି, ଫ୍ରି ମାନେ ଖାଲି। ଟ୍ରୁ ମାନେ ସତ୍ୟ, ଟ୍ରୁ ମାନେ ସତ୍ୟ। ଫଲ୍ସ ମାନେ ମିଥ୍ୟା, ଫଲ୍ସ ମାନେ ମିଥ୍ୟା। ସୁଇଟ୍ ମାନେ ମିଠା, ସୁଇଟ୍ ମାନେ ମିଠା। ସୋର୍ ମାନେ ଖଟା, ସୋର୍ ମାନେ ଖଟା। ବିଟର୍ ମାନେ ପିତା, ବିଟର୍ ମାନେ ପିତା। ସଫ୍ଟ ମାନେ ନରମ, ସଫ୍ଟ ମାନେ ନରମ। ସର୍ପ ମାନେ ଧାରୁଆ, ସର୍ପ ମାନେ ଧାରୁଆ। ବ୍ଲୁଣ୍ଟ ମାନେ ଭୋତା, ବ୍ଲୁଣ୍ଟ ମାନେ ଭୋତା। ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା, ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା। ଥିକ୍ ମାନେ ମୋଟା, ଥିକ୍ ମାନେ ମୋଟା। ହେଭି ମାନେ ଭାରୀ, ହେଭି ମାନେ ଭାରୀ। ଲାଇଟ୍ ମାନେ ହାଲୁକା, ଲାଇଟ୍ ମାନେ ହାଲୁକା। ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା, ନମ୍ବର ମାନେ ସଂଖ୍ୟା। କଲର୍ ମାନେ ରଙ୍ଗ, କଲର୍ ମାନେ ରଙ୍ଗ। ରେଡ୍ ମାନେ ଲାଲ, ରେଡ୍ ମାନେ ଲାଲ। ବ୍ଲୁ ମାନେ ନୀଳ, ବ୍ଲୁ ମାନେ ନୀଳ। ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ସବୁଜ, ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ସବୁଜ। ୟେଲୋ ମାନେ ହଳଦିଆ, ୟେଲୋ ମାନେ ହଳଦିଆ। ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ କଳା, ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ କଳା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଧଳା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଧଳା। ପିଙ୍କ ମାନେ ଗୋଲାପୀ, ପିଙ୍କ ମାନେ ଗୋଲାପୀ। ବ୍ରାଉନ୍ ମାନେ ବାଦାମୀ, ବ୍ରାଉନ୍ ମାନେ ବାଦାମୀ। ଗ୍ରେ ମାନେ ଧୂସର, ଗ୍ରେ ମାନେ ଧୂସର। ପର୍ପଲ୍ ମାନେ ବାଇଗଣୀ,
पर्पल माने बाईगणी। स्ट्रंग माने शक्तिशाली। स्ट्रंग माने शक्तिशाली। वीक माने दुर्बल। वीक माने दुर्बल। रिच माने धनी। रिच माने धनी। पुअर माने गरीब। पुअर माने गरीब। मनी माने टंका। मनी माने टंका। कॉइन माने मुद्रा। कॉइन माने मुद्रा। नोट माने नोट। नोट माने नोट। बैंक माने बैंक। बैंक माने बैंक। हॉस्पिटल माने हॉस्पिटल। हॉस्पिटल माने हॉस्पिटल। टेम्पुल माने मंदिर। टेम्पुल माने मंदिर। पार्क माने पार्क। पार्क माने पार्क। गार्डन माने बगीचा। गार्डन माने बगीचा। विलेज माने गाँ। विलेज माने गाँ। सिटी माने सहर। सिटी माने सहर। काउंट्री माने देश। काउंट्री माने देश। स्टेट माने राज्य। स्टेट माने राज्य। वर्ल्ड माने विश्व। वर्ल्ड माने विश्व। नेम माने नाम। नेम माने नाम। एज। एज माने बयस। एज माने बयस। एड्रेस माने ठिकाना। एड्रेस माने ठिकाना। ग्रास माने घास। ग्रास माने घास। सीड माने बीज। सीड माने बीज। रिभर माने नदी। रिभर माने नदी। सी माने समुद्र। सी माने समुद्र। स्काय माने आकाश। स्काय माने आकाश। सन माने सूर्य। सन माने सूर्य। मून माने चंद्र। मून माने चंद्र। स्टार माने तारा। स्टार माने तारा। रेन माने वर्षा। रेन माने वर्षा। विंड माने पवन। विंड माने पवन। क्लाउड माने मेघ। क्लाउड माने मेघ। फायर माने अग्नि। फायर माने अग्नि। अर्थ माने पृथ्वी। अर्थ माने पृथ्वी। स्टोन माने पत्थर। स्टोन माने पत्थर। गोल्ड माने सोना। गोल्ड माने सोना। सिल्वर माने रूपा। सिल्वर माने रूपा। एप्पल माने सेव। एप्पल माने सेव। मैंगो माने आंब। मैंगो माने आंब। बानाना माने कदली। बानाना माने कदली। ऑरेंज माने कमला। ऑरेंज माने कमला। ग्रेप्स माने अंगूर। ग्रेप्स माने अंगूर। लेमन माने लेंबू। लेमन माने लेंबू। कोकोनट माने नड़िया। कोकोनट माने नड़िया। एग माने अंडा। एग माने अंडा। फिश माने माछ। फिश माने माछ। मीट माने मांस। मीट माने मांस। चिकेन माने कुकुड़ा मांस। चिकेन माने कुकुड़ा मांस। वेजिटेबल माने पनीपरिबा। वेजिटेबल माने पनीपरिबा।
फ्रुइट्स माने फूल, फ्रुइट्स माने फल, फ्लावर माने फूल, फ्लावर माने फूल, ट्री माने गछ, ट्री माने गछ, लीफ माने पत्र, लीफ माने पत्र, लॉस माने हारिबा, लॉस माने हारिबा, सेंड माने पठाइबा, सेंड माने पठाइबा, रिसीव माने पाइबा, रिसीव माने पाइबा, शो माने देखाइबा, शो माने देखाइबा, हाइड माने लुचाइबा, हाइड माने लुचाइबा, मीट माने भेटिबा, मीट माने भेटिबा, लीव माने छाड़िबा, लीव माने छाड़िबा, एंटर माने प्रवेश करिबा, एंटर माने प्रवेश करिबा, बिगिन माने आरंभ करिबा, बिगिन माने आरंभ करिबा, इंड माने शेष करिबा, इंड माने शेष करिबा, विन माने जीतिबा, विन माने जीतिबा, लकी माने भाग्यशाली, लकी माने भाग्यशाली, रेडी माने प्रस्तुत, रेडी माने प्रस्तुत, इम्पोर्टेंट माने गुरुत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट माने गुरुत्वपूर्ण, डिफरेंट माने भिन्न, डिफरेंट माने भिन्न, सेम माने समान, सेम माने समान, रिमेम्बर माने मने पकाइबा, रिमेम्बर माने मने पकाइबा, फॉरगेट माने भूली जिबा, फॉरगेट माने भूली जिबा, टच माने छुईबा, टच माने छुईबा, पुश माने ठेलिबा, पुश माने ठेलिबा, पुल माने टाणिबा, पुल माने टाणिबा, होल्ड माने धरिबा, होल्ड माने धरिबा, थ्रू माने फिंकिबा, थ्रू माने फिंकिबा, कैच माने धरिबा, कैच माने धरिबा, एग्जिट माने बाहरिबा, एग्जिट माने बाहरिबा, कट माने काटिबा, कट माने काटिबा, ब्रेक माने भांगिबा, ब्रेक माने भांगिबा, फिक्स माने ठीक करिबा, फिक्स माने ठीक करिबा, वाश माने धोइबा, वाश माने धोइबा, कुक माने रांधिबा, कुक माने रांधिबा, लर्न माने शिखिबा, लर्न माने शिखिबा, टीच माने शिखाइबा, टीच माने शिखाइबा, बिलीव माने विश्वास करिबा, बिलीव माने विश्वास करिबा, डाउट माने संदेह करिबा, डाउट माने संदेह करिबा, होप माने आशा करिबा, होप माने आशा करिबा, ओइस माने इच्छा करिबा, ओइस माने इच्छा करिबा, प्रे माने प्रार्थना करिबा, प्रे माने प्रार्थना करिबा, फेस माने मुह, फेस माने मुह, आइज माने आखि, आइज माने आखि, एयर माने कान, एयर माने कान, क्लाइम्ड माने चढ़िबा, क्लाइम माने चढ़िबा, जंप माने डेइबा, जंप माने डेइबा, स्विम माने पहरिबा, स्विम माने पहरिबा,
ସ୍ମାଇଲ୍ ମାନେ ହସିବା। ସ୍ମାଇଲ୍ ମାନେ ହସିବା। କିସ୍ ମାନେ ଚୁମ୍ବନ କରିବା। କିସ୍ ମାନେ ଚୁମ୍ବନ କରିବା। ହଗ୍ ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ହଗ୍ ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ଏଗ୍ରି ମାନେ ସହମତ ହେବା। ଏଗ୍ରି ମାନେ ସହମତ ହେବା। ଡିସ୍ଏଗ୍ରି ମାନେ ଅସହମତ ହେବା। ଡିସ୍ଏଗ୍ରି ମାନେ ଅସହମତ ହେବା। ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଆର୍ମ ମାନେ ବାହୁ। ଆର୍ମ ମାନେ ବାହୁ। ଲେଗ୍ ମାନେ ଗୋଡ଼। ଲେଗ୍ ମାନେ ଗୋଡ଼। ଫୁଟ୍ ମାନେ ପାଦ। ଫୁଟ୍ ମାନେ ପାଦ। ହାର୍ଟ ମାନେ ହୃଦୟ। ହାର୍ଟ ମାନେ ହୃଦୟ। ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ରକ୍ତ। ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ରକ୍ତ। ବୋନ୍ ମାନେ ହାଡ଼। ବୋନ୍ ମାନେ ହାଡ଼। ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଚର୍ମ। ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଚର୍ମ। ନୋଜ୍ ମାନେ ନାକ। ନୋଜ୍ ମାନେ ନାକ। ମାଉଥ୍ ମାନେ ମୁହଁ। ମାଉଥ୍ ମାନେ ମୁହଁ। ଟୁଥ୍ ମାନେ ଦାନ୍ତ। ଟୁଥ୍ ମାନେ ଦାନ୍ତ। ଟଙ୍ଗ୍ୟୁ ମାନେ ଜିଭ। ଟଙ୍ଗ୍ୟୁ ମାନେ ଜିଭ। ହେୟାର୍ ମାନେ କେଶ। ହେୟାର୍ ମାନେ କେଶ। ହେଡ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ। ହେଡ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ। ନେକ୍ ମାନେ ବେକ। ନେକ୍ ମାନେ ବେକ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ହାତ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ହାତ। ଏଲଙ୍ଗ ମାନେ ସହିତ। ଏଲଙ୍ଗ ମାନେ ସହିତ। ଥ୍ରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ଥ୍ରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ବିଟୁଇନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ। ବିଟୁଇନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ। ଏମଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏଗେନ୍ସ ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଗେନ୍ସ ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ୱିଥାଉଟ୍ ଅର୍ଥ ବିନା। ୱିଥାଉଟ୍ ଅର୍ଥ ବିନା। ୱିଥିନ୍ ଅର୍ଥ ଭିତରେ। ୱିଥିନ୍ ଅର୍ଥ ଭିତରେ। ବେୟଣ୍ଡ ମାନେ ପାରେ। ବେୟଣ୍ଡ ମାନେ ପାରେ। ଆଇଦର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ। ଆଇଦର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ। ନାଇଦର ମାନେ କେହି ନୁହେଁ। ନାଇଦର ମାନେ କେହି ନୁହେଁ। ଏନେଦର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଏନେଦର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଅଦର୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟ। ଅଦର୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟ। ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଏପରି। ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଏପରି। ୱାନ୍ ମାନେ ନିଜର। ୱାନ୍ ମାନେ ନିଜର। ଏରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଚାରିପାଖରେ। ଏରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଚାରିପାଖରେ। ଏକ୍ରସ୍ ମାନେ ଆର୍ ପାର। ଏକ୍ରସ୍ ମାନେ ଆର୍ ପାର। ଅଲଦୋ ମାନେ ଯଦିଓ। ଅଲଦୋ ମାନେ ଯଦିଓ। ଇଫ୍ ମାନେ ଯଦି। ଇଫ୍ ମାନେ ଯଦି। ଦେନ୍ ମାନେ ତେବେ। ଦେନ୍ ମାନେ ତେବେ। ଇଲ୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟଥା। ଇଲ୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟଥା। ଅଲସୋ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଅଲସୋ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଅନଲି ମାନେ କେବଳ। ଅନଲି ମାନେ କେବଳ। ଇଭେନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଇଭେନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଅଲରେଡି ମାନେ ଆଗରୁ। ଅଲରେଡି ମାନେ ଆଗରୁ। ଡ୍ୟୁରିଂ ମାନେ ସମୟରେ। ଡ୍ୟୁରିଂ ମାନେ ସମୟରେ। ସିନ୍ସ ମାନେ ଠାରୁ। ସିନ୍ସ ମାନେ ଠାରୁ। ଅନ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଡ଼କୁ। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଡ଼କୁ। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟତୀତ। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟତୀତ।
बिकज माने कारण, बिकज माने कारण। देयरफॉर माने तेणु, देयरफॉर माने तेणु। हाउएवर माने किंतु, हाउएवर माने किंतु। स्लोली माने धीरे, स्लोली माने धीरे। केयरफुली माने सावधान रे, केयरफुली माने सावधान रे। इजिली माने सहजरे, इजिली माने सहजरे। टुगेदर माने एकाठी, टुगेदर माने एकाठी। एलोन माने एका, एलोन माने एका। एवरीवेयर माने सबुठारे, एवरीवेयर माने सबुठारे। समवेयर माने केउठी, समवेयर माने केउठी। एनीवेयर माने जेकोनोसी स्थान रे, एनीवेयर माने जेकोनोसी स्थान रे। येट माने एपर्यंत, येट माने एपर्यंत। स्टिल माने एपर्यंत बा तथापि, स्टिल माने एपर्यंत बा तथापि। ऑलमोस्ट माने प्राय, ऑलमोस्ट माने प्राय। मे बी माने बोधे हुए, मे बी माने बोध हुए। रियली माने सतरे, रियली माने सतरे। सर्टेनली माने निश्चित भावे, सर्टेनली माने निश्चित भावे। एग्जैक्टली माने ठीक ठीक, एग्जैक्टली माने ठीक ठीक। क्विकली माने शीघ्र, क्विकली माने शीघ्र। क्वेश्चन माने प्रश्न, क्वेश्चन माने प्रश्न। आंसर माने उत्तर, आंसर माने उत्तर। प्रॉब्लम माने समस्या, प्रॉब्लम माने समस्या। सॉल्यूशन माने समाधान, सॉल्यूशन माने समाधान। आइडिया माने धारणा, आइडिया माने धारणा। प्लान माने योजना, प्लान माने योजना। चांस माने सुजोग, चांस माने सुजोग। सक्सेस माने सफलता, सक्सेस माने सफलता। नाउवेयर माने केउठी नुहे, नाउवेयर माने कोउठी नुहे। समवन माने केही जणे, समवन माने केही जणे। एनीवन माने जे केही, एनीवन माने जे केही। एवरीवन माने समस्ते, एवरीवन माने समस्ते। नोबडी माने केही नुहे, नोबडी माने केही नुहे। समथिंग माने किछि, समथिंग माने किछि। नथिंग माने किछि नहीं, नथिंग माने किछि नहीं। एवरीथिंग माने सबु किछि, एवरीथिंग माने सबु किछि। पीस माने शांति, पीस माने शांति। वार माने युद्ध, वार माने युद्ध। फ्रीडम माने स्वाधीनता, फ्रीडम माने स्वाधीनता। पावर माने शक्ति, पावर माने शक्ति। टाइम माने समय, टाइम माने समय। डे माने दिन, डे माने दिन। वीक माने सप्ताह, वीक माने सप्ताह। मंथ माने मास, मंथ माने मास। फेलर माने विफलता, फेलर माने विफलता। ड्रीम माने स्वप्न, ड्रीम माने स्वप्न। गोल माने लक्ष्य,
गोल माने लक्ष्य। फ्यूचर माने भविष्यत। फ्यूचर माने भविष्यत। पास्ट माने अतीत। पास्ट माने अतीत। प्रेजेंट माने वर्तमान। प्रेजेंट माने वर्तमान। ट्रूथ माने सत्य। ट्रूथ माने सत्य। लाई माने मिछ। लाई माने मिछ। हेल्थ माने स्वास्थ्य। हेल्थ माने स्वास्थ्य। हैप्पीनेस माने सुख। हैप्पीनेस माने सुख। सैडनेस माने दुख। सैडनेस माने दुख। रेस्पेक्ट माने सम्मान। रेस्पेक्ट माने सम्मान। ट्रस्ट माने विश्वास। ट्रस्ट माने विश्वास। एक्सपीरियंस माने अनुभव। एक्सपीरियंस माने अनुभव। नॉलेज माने ज्ञान। नॉलेज माने ज्ञान। प्रैक्टिस माने अभ्यास। प्रैक्टिस माने अभ्यास। ईयर माने वर्ष। ईयर माने वर्ष। मिनिट माने मिनिट। मिनिट माने मिनिट। सेकंड माने सेकंड। सेकंड माने सेकंड। हर माने घंटा। हर माने घंटा। मोमेंट माने मुहूर्त। मोमेंट माने मुहूर्त। लाइफ माने जीवन। लाइफ माने जीवन। डेथ माने मृत्यु। डेथ माने मृत्यु। बार्थ माने जन्म। बार्थ माने जन्म।